तो हेलो पिला माने जय जगन्नाथ जय श्री राम राधे राधे समस्त को वेलकम करुच्ची मो क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज वीडियो रे 6th क्लास ओडिया मीडियम रो मैथ बा जो गणित प्रकाश रही तार 2 नंबर अध्याय रेखा और कोणर सेकेंड पार्ट वीडियो ये फास्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो जाइए। सहजरे सरल मु कौन करी ना किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करें बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर उदाहरण देकी कौन कौन फास्ट पार्ट डिस्कशन करथिले ना फास्ट पार्ट रे डिस्कशन करथिले बिंदु कथा सरल रेखा कथा रश्मि कथा रेखाखंड कथा यही सब विषय रे आमे कौन करथिले डिस्कशन करथिले ता सहित कोण माननकु किपरि तुलना करिबा प्रतिस्थापन द्वारा बिना प्रतिस्थापन द्वारा केमिति सब तुलना कराउथला कौन कौन सब विभिन्न प्रकार उदाहरण द्वारा आमे कौन करथिले देखिथिले ता सहित कोण किपरि सृष्टि हुए आउ कोण मानकर जो बाहु को केते माने जेते अधिक जो रश्मि दीटा रहला जेते अधिक ओपनिंग करथले सेते बेसी कोण तयारी होतला बा बेसी अधिक कोणर परिमाण बढ़ी जाउथला। तो सही सब सब देखिथिले आज देखिबा आउ गोटे कथा होची कोन प्रतिस्थापन द्वारा देखुथलो आ बिना प्रतिस्थापन द्वारा आमे कोन करथले ना कोण दीटा तुलना करी कहि पारुथले जे कोउटा बड़ हबो कोउटा सान हबो। आ गोटे सबु सहज आ सरल उपाय होची प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर द्वारा तुम डायरेक्ट कोण दीटा को मापिदेव मापिदे कौन करदेव ना कहीदे पार जे किए बड़ किए सान केमती एमती सब सब क्लियर। बर्तमान देखिबा कोणर माप मापिबा केमिति आम तो कहन जे प्रोट्रैक्टर केमिति कोन यूज करिबा प्रतिस्थापन द्वारा देखिले गोटे उपरे गोटे को रखिकी आ गोटे बिना प्रतिस्थापन द्वारा जो कौन हले स्वच्छ एपट सेपट देखाउथुबा कागज को यूज करिकी हाँ ता द्वारा देखिले गोटे जेमती वृत्त नेली वृत्त नहीं हेटा कागज बोली नेउथिले कहउथिले मु ट्रांसपेरेंट कागज एपट सेपट देखाउथुबो हला ताकू नेगिरी कौन कले ना कोण दीटा को पकेगी मापामापी करिकी सब विभिन्न प्रकार कोण को मापुथिले आमे। वर्तमान देखिबा जे कोणर माप को केमिति प्रोट्रैक्टर द्वारा भी आमे शिखिबा जे केमिति कोण मापिबा कोण नै तुम ऑलरेडी जानिथिबो प्रोट्रैक्टर द्वारा केमिति कोण मापा जाए फिर भी मु तुमको कोण करछि टिके क्लियर डिटेल्स रे कहि दउछि। तो देखो कोण को मापिया पई हेले कोण करिया पड़िबो ना हमर जो गणित देखो से कहिछि कोण गुडिकर सठिक माप को निर्णय करिया पई गणितज्ञ माने कोण करिसंती ना वृत्तर केंद्र रे थिबा कोण को समान भाव रे 360 अंश बा 360 भाग रे कोण करचंती ना भाग कर दैचंती। सेति पई गोटे वृत्तर देखुछ ना गोटे वृत्त एपट देखो गोटे जो वृत्त कथा रहिला ए वृत्त कौन करचंती आके ना 360 अंश रे बा 360 भाग रे ताकू विभक्त कर दैचंती। आउ जो गोटे गोटे भाग को ताके कौन बोली कहउचंती ना सर 1 डिग्री बोली कहउचंती कौन बोली कहउचंती ना 1 डिग्री बोली कहउचंती। एमिति हिसाब रे कौन कराइछि ना कोण गुडा को मापा जाउछि जेति जो जहा रहिला गोटे आगु कहिबी कोण को सर आपण तो सूक्ष्म कोण समकोण कथा कहउनांती रेखा कोण पढे देले आ समकोण सूक्ष्म कोण कथा कहउनांती डायरेक्ट लास्ट को कहिदेबी कोन पे ना सेडा जानिले ही तमे आमे कोण माने डायरेक्ट सेटा जानुचंती जे सूक्ष्म कोण समकोण कोण स्थूल कोण ए सब विषय रे जानुच तो मु तार विभक्ति मध्य कहिदेबी फास्ट देखिबा जे कोण को केमिति मापा जाय कोन नै ना मु कोण कहिली ना गणितज्ञ माने कोण करूचंती ना वृत्तर जो केंद्र रे थिबा कोण माननकु केते भाग रे विभक्त कर दैचंती ना 360 अंश बा 360 कोण रे ताके विभक्त कर देले बा भाग करले भाग करी कोण करले ना गोटे गोटे अंश को बा एकक अंश को ताके ना दे देले 1 डिग्री बोली ताकू कहिले जे तू होचु गोटे डिग्री गोटे भाग को गोटे डिग्री बोली ना दे देले। देखो एटा जेमिति उदाहरण देकी देइछि कहिछि ना एडी सर 30 टा अंश एकक लेखाई तो 30 एकक अंश लेखाइछि 30 एकक अंश माने कोन एई जो कोणडा टणा आइछि टिके रहिबा एई जो कोणडा टणा आइछि देखि पारछ ना व्हाइट कलर रुह रुह एई जो कोण टणा जाइछि देखि पारछ ना एई जो कोणडा टणा जाइछि हला एइटा आउ ए रश्मि दीडा रश्मि रे जो कोण होइछि ना कोण तयारी हेउछि अरे एमानक भितर केतेटा मोट केते भाग होइछि ना 30 भाग होइछि कोण होइछि ना 30 भाग होइछि बा 30 अंश होइछि। तो मु कोण कहिथिले गणितज्ञ कहिथिले गोटे गोटे अंश गोटे गोटे भाग गोटे गोटे डिग्री तो जे 30 अंश होइछि बोले 30 डिग्री तो ए मापड़ आमे कोण कहि परिबा ना 30 डिग्री बोली कहि परिबा कोण कहि परिबा ना 30 डिग्री बोली कहि परिबा देखि पारछो क्लियर देखा जाउछि ना आई होप देखा जाउथो सब भल से एटा कोन कहउछन ना 30 डिग्री बोली कहउछन तो उदाहरण भी से लिखि देइछि
जे देख एथिरे एक एक डिग्री कोणर 30 एकक अंश अच्छी तेणु यही कोणर माप केते हम ना 30 डिग्री बोली हम तार टोटाल हूँ 30 बा एक गोटे गोटे एक कोण एक डिग्री कोण एमती 30टा अच्छी 30टा एकक अंश तो ताटा कौन कर टोटाल हूँ 30 डिग्री बोली कहला जेतेटा भाग थी जेतेटा भाग अंश थी सेते डिग्री बोली नवा जब 45टा था 45 डिग्री नहीं था 60 थे 60 नहीं था एमती करी नहीं था तो आमको से किसी प्रश्न पचारुची जदि डिग्री मापर गोटे पूर्ण मोड़ हुए पूर्ण मोड़ माने कौन इन टोटाली एमती गोटे थी पूर्ण मोड़ कथा कहला ए क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवानी कौन पाई ना सरल कोण कथा मुझे किसी कहनी और सम कोण कथा कहनी फिर भी तुम जानिच जे सरल कोण कौन ना सम कोण कौन ये अच्छी आर प्रिवियस रे ही जो मैंने कौन कर ना एप्लिकेशन रे क्लास करूच तुम जानूथ देख ये सब मुझे बतई देती आगु है देख ये सब सम कोण कौन सरल कोण कौन ये सब बतई जहाँ सब पूर्वर थिला मु कौन करी ना कोणर मापिया कौन कर आग को एडा माने एडा बत दूसरी केमी कौन कोण को मापिबा आउ तार ना कौन केमती दबा डायरेक्ट फास्ट कहीदी लास्ट टू तार केतेटा कोण अच्छी कौन अच्छी से सब कही बोली मु प्लानिंग करैछि हला हेले भी देखि थाओ जदि कौन होची डिग्री मापर गोटे पूर्ण मोड़ पूर्ण माने पूरा गोटे मोड़ी थिबो पूर्ण माने कौन जे पूरा एमि जदि पूरा गोटे मोड़ी थिबो कौन हिथिबो ना पूरा गोटे मोड़ी थिबो माने कौन हबो ताकू 360 डिग्री बोली कहबो कौन कहबो ना 360 डिग्री जस्ट एबे देखिले जे गणितज्ञ माने गोटे वृत्तटा कौन करछन्ती समान 60 360 भाग रे विभक्त कर दैछन्ती तो टोटाल जदि पूर्ण मोड़ कथा तुम जदि केते बेले पचारला तो तमे कौन लिखिबो ना 360 डिग्री बोली लिखिबो एरो कौन कराइछि ना एमिति समान 360 एकक अनुसार भाग करा जाइछि बा 360 भाग रे भाग करा जाइछि तो टोटाल केते हैला 360 डिग्री थिला जे 30 डिग्री 30 अंश थिला देखिछ ना ऊपरटा जस्ट देखौथिले 30 अंश थिला हेतु 30 डिग्री कराला एडा सेमिति कोन टोटल पूर्ण मोड़टा 360 अंश अछि हेतु 360 डिग्री पके देली क्लियर बुझि पारछो आउ किछि प्रश्न पचा जे से कहूछि जे गोटे सरल कोणर माप केते हबो गोटे सम कोणर माप केते हबो सरल कोण माने कोन पिला माने जे जेते बेला हमें सरल रेखा एमिति टाणुचंती एडी मध्य गोटे कोण तयारी होउछि जदि हमें कोन करिबा एठी जदि यार शीर्ष बिंदु को धरिबा कोणर शीर्ष बिंदु जदि एटा हला एटा कोन हला जदि शीर्ष बिंदु हला दीडा रश्मि अछि कौन कौन एडा गोटे एपट गोटे रश्मि अच्छी सेपट रश्मि अच्छी से रश्मि पूरा खोलिकी एमती ना केते पूरा सीधार अच्छे एडा सरल कोण बोली कहते आपको जहाँ आम 180 डिग्री बोली कहबा कौन बोली कहबा 180 डिग्री बोली कहबा समकोण माने एमती थिबो एमती थिबो समकोण माने कौन जे एमती थिबो जोडा 90 डिग्री बोली कहबा कौन बोली कहबा ना 90 डिग्री बोली कहबा हैला एडा टोटली आर आंसर हम 360 डिग्री एडा हबो केते एडा हबो 180 डिग्री एडा हबो केते ना सर 90 डिग्री एमिति हबो बुझला ना एडा गोटे जिनस मन रख जे पूर्ण मोड़ होची 360 डिग्री केते डिग्री 360 डिग्री सर खाली सेतोळु 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री होचंती कोन पई सर 360 डिग्री ही ने आउची आउ किसी अन्य कौन पे निया होनी कौन पे से जो पूर्ण वृत्त को 360 माने जो टोटल पूर्ण वृत्त बुझी पारछ ना पूराटा पूर्ण मोड़ बा गोटे वृत्तटा कौन पे 360 डिग्री ही भाग करा जाइछि जदि तुमको एमिति प्रश्न आसे जे एडा तो सठिक भाव रे काहा को जणा नाही मात्र किछि किछि उदाहरण नियाइछि बा किछि किछि पूर्व कथा प्राचीन कथा को निया जाइछि आ 360 टिके फेमस अछि बोली कोन कराउछि ना 360 टिके निया जाउछि आ कोन कोन सर देखो जे प्राचीन कालरू टिके रहिबा प्राचीन कालरू हला प्राचीन कालरू गोटे वृत्त को 360 डिग्री एकक अंश रे भाग करिवार प्रथा चली आसुची ओनली एबर कथा बोली नाही ना पुराना रोही आगरू ही कौन करचंदी ना प्राचीन कालरू ही गोटे वृत्त को 360 डिग्री भाग रे माने 360 डिग्री एकक अंश रे भाग करिवार प्रथा चली आसी हला सेति पई भी निया जाई थाई पारे आ गोटे कोन होची हजार हजार वर्ष पूर्वरु प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद रे गोटे चक्कर 360 टी स्पोक स्पोक माने कौन
ଅର ଅଖ ଅଖ ଯୋଉଟା ବା ଅର ବା ଅଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଲା ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ମୋ ସାଇକେଲରେ ଯୋଉ ଖାଡ଼ି ଜାଗା ନଥାଉଛି କି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସ୍ପୋକ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅଶୋକ ଚକ୍ର କଥା ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋକ୍ ଅଛି। ସ୍ପୋକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଖ ଅଛି ନାଇଁ ସେଟାକୁ ସ୍ପୋକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆଗ କାଳର ଚକ ଜାଗାରେ ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଗ କାଳର ଚକ ଜାଗାର ସବୁ 360ଟି ସ୍ପୋକ୍ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 360 ନିଆଯାଇଥାଇପାରେ। 3000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାର୍ସିଆ ହେଲା ବାବିଲୋନିଆ ମିଶର ଆଦି ଅନେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକ ବର୍ଷରେ 360 ଦିନ ରହିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 365 କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି 3000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତାରୁ ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାର୍ସିଆ ବାବିଲୋନିଆ ମିଶର ଏଇ ସବୁ ଦେଶ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 360 ଦିନ ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ବାବିଲୋନୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ପ୍ରାୟ 60 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଗଣନ କରୁଥିବା ହେତୁ 60 ଆଉ 360 ବିଭଜନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇନଟି ଦେଇଛି ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝାଉଛି। ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେଉଁଟା ନମ୍ବରଟା ନା କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେକ୍ସାଜେମିସିନାଲ ନମ୍ବର ହେଲା। ହେକ୍ସାଜେମିସିନାଲ ନମ୍ବର ହେକ୍ସାଜେମିସିନାଲ ନମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ ନା ସାର୍ 60କୁ ଆଧାର କରିକି ନମ୍ବର ଯାକ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯାକ 60କୁ ଆଧାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଯାକ ସାର୍ 60କୁ ଆଧାର କରି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କଥା ଦେଖିବା ଏକ ଘଣ୍ଟା କଥା ଦେଖିବା ତ ସାର୍ 60 ମିନିଟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି କେତେ ନା 60 ମିନିଟ। ଯଦି ମୁଁ 1 ମିନିଟ କଥା କହିବି 1 ମିନିଟ କଥା କହିବି ସାର୍ 60 ସେକେଣ୍ଡ ହଁ କି ନାଇଁ। 1 ଡିଗ୍ରୀ କଥା କହିବି 1 ଡିଗ୍ରୀ କଥା କହିବି ମାନେ 60 ମିନିଟ ବି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି 1 ଡିଗ୍ରୀ 60 ମିନିଟ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଏଠି 1 ଡିଗ୍ରୀ କଥା କହିବା ନା ସାର୍ 60 ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଗାର ଥିଲେ ମିନିଟ ଡବଲ ଗାର ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି 60କୁ ଆଧାରିତ କରିକିରି ସଂଖ୍ୟା ଯାକ ସବୁ ହେକ୍ସାଜେମିସିନାଲ ନମ୍ବର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ବାବିଲୋନିଆ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 60 ଦ୍ୱାରା ଗଣନ କରୁଥିବା ହେତୁ 60 ଆଉ 360 ବିଭାଜନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତ 60 ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ହିଁ ଭାଗ କରୁଥିଲେ ବା ଗଣନ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଗଣୁଥିଲେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହେକ୍ସାଜେମିସିନାଲ ନମ୍ବର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ନା ମାନେ କ'ଣ ହେକ୍ସାଜେମିସିନାଲ ନମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ ନା 60କୁ ଆଧାର କରି ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଠି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା କହିଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଯେ 360 ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି କୋଉଠୁ 1ରୁ 10 ଭିତରେ 1 2 3 4 5 6 7କୁ ଛାଡ଼ିବା 8 9 10 12 ଏଇ ସବୁ ଜାଗ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ ସବୁ ଜାଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଲସେ ପୁରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି 360କୁ ପୁରା ବିଭାଜନ କରିଦେଉଛନ୍ତି 360କୁ ପୁରା ଭାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ବୋଧେ ହୁଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ 360କୁ ବା 360 ଡିଗ୍ରୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ବୋଧେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ତ ପ୍ରପରଲି ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ 360 ନିଆଯାଉଛି। କିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ କୋଣକୁ ଆମେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆଧାରରେ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କରାଉଛି ନା ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନା 360 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଯୋଉ ମାସ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁନି 12 ତାକୁ ବି ତା ଦ୍ୱାରା ବି ବିଭାଜିତ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଦିନର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଦିନର ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା 360 ଟିକେ ଫେମସ୍ ଲୋକ ବୋଲି ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ତ ଫେମସ୍ 360 ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ସେଥିପାଇଁ 360କୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଧାର କରି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କୋଣ ଯାକ ସବୁ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲସେ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏମିତି ଦେଇଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛି ନା 360କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କର 360କୁ 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ ବୋଲି ସେ କିଛି ଭାଗ ହେବନି 360 ହିଁ ରହିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ନା ଆର ମାପ କେତେ ହେବ 360 ହେବ
ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଧା କରିଦେବା ବାଇ 2 କରିଦେବା 360 କ'ଣ କରିବା ନା ଅଧା କରିକି ବାଇ 2 କରିଦେବା ନା ସାର୍ 180 ଲେଖେ ହେଇଯିବ। କେତେ ଲେଖେ ହେଇଯିବ ନା 180 ଲେଖେ ହେଇଯିବ। ଯଦି 3 ଭାଗ କରିଦେବ ବୋଲେ 360 ଯଦି 3 ଭାଗ କରିଦେବ ବୋଲେ ସାର୍ 120 ଲେଖେ ଯିବ। ଯେତେ ଭାଗ କରିବାର ଅଛି ନା 360 ବାଇ ସେତିକି ଲେଖିଦେବ। 3 ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି 3 1 3 3 12 12 36 ହେବ 0 0 ସାର୍ 120 120 ଆସିଲା। ତ ଯେତେ ଭାଗ କରିବାକୁ କହୁଥିବ ଦେଖ ଏଠି ମନ ଏଇଟା ଅଛି ପଚାରିଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ନା ବୃତ୍ତକୁ କେତେ ଭାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ ବା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼କୁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ଯଦି 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ ଲେଖେ ପାଇବା ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତ ତମେ ଲେଖିବ 360 ଥିଲା କେତେ ଥିଲା 360 ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ତ କେତେ ଆସିବ ନା ସାର୍ କେତେ ଆସିବ 8 1 8 8 ଚଉକୁ 32 4 ବଳିଲା 0 ହେଲା 40 ଆସିବ। କେତେ ଆସିବ ସାର୍ 40। ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଗୁଣନ କରିଦିଅ। ଆରେ ନାଇଁ 40 ନାଇଁ ରେ ଏଠି କେତେ ବଳିଲା 32 ହେଲା 32 4 8 45 ହେବ ସରି 45 ଆସିବ। କେତେ ଆସିବ ନା 45 ଆସିବ। ତ 45 ଇଣ୍ଟୁ 8 କଲେ 360 ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖେ ହେବ ନା ସାର୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖେ ହେବ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖେ ହେବ ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖେ ହେବ। ସେ ଯେତେଟା ଭାଗ କରିବାକୁ କହୁଥିବ ତମେ ସେତେଟା ଭାଗ କରିଦେଉଥିବ 360 ସହ। ଭାଗ ମାନେ କ'ଣ ରେ ହରଣ କରିବା। ଏଠି ବାଇ ସାର୍ ବାଇ ମାନେ କ'ଣ ବାଇ ମାନେ ହରଣ କରିବା ହରଣ ଚିହ୍ନ ବୁଝ। ବାଇ ମାନେ କ'ଣ ଆର ମିନିଂ ଯାହା 360 ବାଇ 8 ଯାହା 360 ହରଣ 8 ତାହା ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଏଇଟା ଏମିତି କର କି ସେମିତି କର ଆନ୍ସର ସେମ୍ ଆସିବ। କ୍ଲିଅର ଏମିତି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ବାହାର କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲ ଯେ କୋଣ କେମିତି କ'ଣ 360 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଉଛି ଟୋଟାଲି ବୃତ୍ତକୁ ତାପରେ କୋଣକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସେମ୍ ସେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଭାଗ କରାଇ ନଥିଲା କି 360 ତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବନାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ କୋଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାପିବା ସେଇ ଯେଉଁ 360କୁ ଆଧାର କରିକି। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥିବେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ। ପ୍ରଶ୍ନ ଓଲଟା ବି ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାପିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏକ ଉପକରଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଲେଖିବ। ତ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାପା ଯାଉଛି। କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ମାପା ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ ଦେଖିବ ନା ସେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସାର୍ ଅର୍ଦ୍ଧର ମିନିଂ କ'ଣ ଅଧା ବୃତ୍ତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଟୋଟାଲ ବୃତ୍ତଟା ଯଦି 360 ଅଧା ବୃତ୍ତ ସାର୍ କେତେ ହେବ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିଦେବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଦେଖିବ ବୋଲେ ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଅଧା ବୃତ୍ତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 360କୁ ବାଇ 2 କରିଦେବା ବା ଅଧା କରିଦେବା ତ ସିଏ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 180। କେତେ ହେଇଯିବ 180 ହେଇଯିବ। ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଥର ତୁମକୁ ବତେଇଦେବି ଯେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଚିହ୍ନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲମ୍ବା ଚିହ୍ନରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆକାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି କହିବି ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏମିତି ଅଛି। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଜୁମ୍ କରିକି ବତେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କହିବାକୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ये रहा तुम प्रोट्राक्टर ये तो प्रोट्राक्टर अच्छी ये केते भाग विभक्त होती ना प्रोट्राक्टर होती 180 भाग 180 एकक अंश मुझे 360 अधा अर्धवृत्त वृत्तर अधा तो ये हम टोटल के 360 अधा 180 देखुच ना 180 लिखा जाइए है तुम टे देखुव दीदीटा सेट लिखाई सार एवडू लिखाई 0 एपटा देखा 0 रु एमती स्टार्ट 180 पर्यंत आसी
ହଁ कि नहीं एपटा देखियो बोले 0 रु स्टार्ट हे एमती कौन आसी ना 180 पर्यंत आनी सर दीटा सेट कौन पाई देछि आर भी कथा मु कहिदेबी कौन पाई एमती दीटा संख्या सेट देछि प्रथम गोटे कथा कौन कहिला ना जेतेबेले तुम प्रोट्राक्टर को टिके ध्यान रे देखिबो कौन देखिबो जेतेबेले प्रोट्राक्टर को कौन करिवो टिके ध्यान रे देखिबो एमिति कोनडा देखिबो जे किछि गार दिया जिवार देखिबो कोन देखिबो किछि ना गार दबा कथा देखिबो जेतेबेले गार दबा कथा देखिबो से कहिला 10 डिग्री को थरे कोन कराउथो ओडे लंबा चिन्ह ओडे दियाउथो देखि परछ ना लंबा चिन्हडा जोड़ा होची गोटे रेड कलर एमिति मु गार पकेली ये होची से लंबा चिन्ह जोड़ा कि 10 डिग्री लेखे देखौची के देखौची 10 डिग्री पर लेखे देखौची 10 डिग्री परे बा स्टार्टिंग हैला ता परे 5 पाई गोटे 5 डिग्री गैप पाई गोटे मध्यम धरण गार पकाई जोटा कि होची एटा ए टोटल होची लंबाटा जोटा कि 10 डिग्री पाई निया होची एटा होची मध्यम धरण जोटा कि 5 डिग्री पाई निया जाउची क्लियर मु जदि तुमको पचारिबी ना आगु पचारिबी हैला एति मन रख लास्ट तले गोटे जिनस कहिला जे संख्या मानकर दीटा सेट थाउची केतरा सेट थाउची ना दीटा सेट थाउची गोटे हला डाहाण रु बाम पट को जाईची आ गोटे बाम पटरू डाहाण पट को आछि आर काम कोन पिला माने जेते बेले हमें कोण को एपड़ा आडू को मापिबा डाहाण पटरू मापिबा तो सब बेले मन रख तमे ए जो तळ सेट तळ संख्या सेट को यूज करिवो ए जागु यूज करिवो देखुछ ना ए तळ सेट जागु यूज करिवो जे तुम एपड़ा आडू मापुच ना पिले ना ऊपर संख्या सेट यूज करिवो तळडा को नाही पिला कॉमन भूल कौन करूचंती ना एमिति पके देबे मनर कोणडा एमिति अछि मन कोण माने एमिति अछि कोणडा एमिति अछि हला किछि भूल करंती 130 पके दियंती बुझी पारछ ना 130 पके दियंती नाइ जदि कोणडा एपड़ा आडू थांती बोले से 50 पके दउचंदी तो एटा रु भूल रु बंचिया पय बोले हमें जानिबा जे डाहाण पटाड़ जदि कोण को मापिबा ना तळ संख्या सेट को धरिबा जदि बाम पटाड़ जदि मापुचंदी ऊपर संख्या सेट को धरिकी कोन करबा ना कोण जागो सब मापिबा ये थिला कोण को केमती कोण मापि पारे पिले देखो मु जस्ट गोटे उदाहरण देई देई कहि दउची जे जेते बेले एडी गोटे प्रोट्राक्टर देइची आ किछि कोणरो नाम देइची हला मु बाहर करिबी एंगल मु कोन बाहर करिबी ना मु बाहर करिबी एंगल एस ओ क्यू एंगल एस ओ क्यू तमे एडू जानि पारथो जे सर शीर्ष बिंदु कोटा शीर्ष बिंदु कहिथिले मझिरे थिबो जोडा होची एठी ओ अछि कोन अछि ओ शीर्ष बिंदु हबो ओ वर्तमान कोण को माप कोण को केमिति मापिबा सर एठो आइची एस ओ क्यू आर केते डिग्री केमिति जानू सर ये तो एडी 0 रु स्टार्ट हेनी पिला माने आ कोन भूल करिवो तमे एडू देखि दबो एडू आरंभ होइची एडू सरची केते ना सर 60 ना एडी 120 तळ कहिचन जे तळटा देखिबा सर 120 130 मझरे 125 अछि तो कोनडा केते लिखि दबो 125 बोली लिखि दबो जोडा कि कोन हबो संपूर्ण भूल हे जिवो पिले संपूर्ण भूल हे जिवो जेते बेले तमे देखिबो जे कोन ना सर 0 रु स्टार्ट हेनी कोनडा एडू 0 रु कोन स्टार्ट हेची देखुन एटा तो मझिरु स्टार्ट हेची ना एटा मझिरु स्टार्ट हेची जेते बेले 0 रु स्टार्ट हेई नथिबो केमिति कोन प्लेसमेंट कलाड पुनी थोड़ाटा कहि देबी प्रोट्राक्टर को गोटे कोण ऊपर केमिति रखिबा ता कथा भी मु कहिबी जेते बेले 0 रु स्टार्ट हेई नथिबो तो तमे प्रथमे देखो जे सी स्टार्ट को संख्या रु बा को कोण रु हेची एपुडू जाउची बोले तळ संख्या सेटा देखिबी हैला जूम कर देबी कि ना देखा जाउथो क्लियर देखा जाउथो बोले जेतेले एपड़ा आडू जीबी मु सर 30 और 40 मझरे देखा होची माने 35 रु सर से स्टार्ट हेची केते रु स्टार्ट हेची ना 35 तो ए लिखि देली 35 डिग्री सर शेष कोड होईची शेष होईची एपड़े जाओ 120 और 130 मझरे 125 तो कौन करिबा माइनस कर दबा 125 रु कौन करिबा ना 35 माइनस कर दबा 5 रु 5 गले केते 0 हबो 12 रु 3 गले 2 रु तो 3 जीवन से 12 करिवो 12 रु 3 गले सर हबो 9 बा 9 आउ एई जो कोण एंगल एस ओ क्यू हबो 90 डिग्री केते हबो ना 90 डिग्री हबो क्लियर एमिति जदि भी जानि पारुना एडा होची सबडु सहज वियोग करी केमिति करिबा वियोग करी की केमिति करिबा देखिबो जे कोडू स्टार्टिंग हेची कोणडा कोडू स्टार्टिंग हेची सेठू सेडू लिखिबो कोडू शेष होईची
तार मापड़ा लिखिबो तार डिग्रीटा लिखिबो लेखिकी दीटा जाकू फेडीदेव फेडीदेला पर कौन हम तुम तार आंसर पाइज से कोणटा केते परिमाणर से कोण केते डिग्री रो क्लियर ना बुझीपारलनि एमिति कौन करियो ना तुम कोण को मापी पारिबो देख कोण को आम माने मापिया समय प्रोटेक्टर को कोण उपर रखिबा केमिति केमिति सब मन इच्छा रखिबा किए कुआडे सब रखिबो केमिति रखिबो रे देख केमिति रखिबा जेतेबेले आमे गोटे कोंडा उपर जदि प्रोटेक्टरटा माने पकाउचंदी आमे सब मन इच्छा रखिबो किए रखिबो एमिति सर एमिति रखी किए कोण मापी पाइबो कि देख से कौन करछि देख ए फोटोटा को देख आमे कौन कौन भूल करिबा कोण को मापिबा समय कौन कौन भूल करिबा एमती मन इच्छा यदि पकईदेवा एमती कोणटा तो सी लिखिदेची कही कि एंगल यू इज इक्वल टू 35 डिग्री ये 35 लिखाई ये 35 लिखाई बोली सी कौन कर सर एटा 35 डिग्री बोली अरे एडू स्टार्ट होती कि शून रु कौन स्टार्ट होती ना ये आउ कौन डिग्री अच्छे मुझे काढ़ी फेडी दी था से सी भावुची जे एडू तो स्टार्ट कर शून रु स्टार्ट करके पर्यटन गला मुझे लिखिदी प्लेसमेंट ही भूल अच्छे माने प्रोटेक्टर भले कि पक्का ही जाए पक्का ही जाइनि भल से प्रोटेक्टर आउ कौन भूल करवा ना एठा पिला देख एडू देख सेम करछि भी एंगल भी गलु एंगल भी गलु 80 डिग्री बोल लिखी अरे स्टार्ट कोड करिछि स्टार्ट करिछि 10 डिग्री रु स्टार्ट करछि 10 डिग्री रु स्टार्ट करिकि 80 रे खत्म हेछि हेति पय लिखि देछि 80 डिग्री बोली हेले कोन शून्य रु स्टार्ट हेछि कि शून्य रु स्टार्ट हेछि एक्जाक्टली एटा केते डिग्री कोण बोली देखिया बोले मु तुम एबे कोन कहितली ना सर 10 डिग्री रु स्टार्ट हैला 80 डिग्री रे खत्म हैला दीटा जाकू फेडी दबा आंसर आसीबो 70 डिग्री तो एटा केते हि थांता जदी प्रॉपर्ली से जदी रखी कि मापी थांता एडा रखी थांता याडे तो एडा भी याडे गुंजी थांता आ 70 डिग्री आस्तांता केते सार आस्तांता ना 70 डिग्री आसी थांता एमिति रखिबो नाही अरे पिल्ला को देले भी ठीक रखियो देखो से केमति रखुची देखुछ ना एडा कहउचंदी प्रोटेक्टर केंद्र मु कहिबी केमति कोन पकेबा कोन नाही एमिति भूल रे रखिबो नाही एमिति भी रखिबो नाही देखो एमिति भी रखिबोनी देखुछ ना ये कौन करछि एडा सर कोन आ सहित केंद्र सहित मैच करैछि कि ये आनछि एडू एडा होछि केंद्र भाबी एडू से नोछि नेई कि नेई जाइछि एडी 150 लेखा जाइछि तो लेखि देछि 150 बोली आउरी से मापुची केमिति अरे एपडू स्टार्ट करले कोन ए ऊपरटा ऊपर संख्या सेटटा नबा कथा से ऊपर संख्या सेटटा भी नेहिनी से डायरेक्ट कोन करछि तळ संख्या सेट नै कि 150 लेखि देछि एमिति करिबा नै एमिति मापिबा नाही प्रोटेक्टर साहाय्य रे एमिति भी रखिबानी देखो 120 नैछि केते नैछि 120 केमिति करैछि रे ए ऊपर रखि देछि एडा रखिया गोटे जागा कि एडा रखिया गोटे जागा कि एटा रखिकी से कौन कर कौन कर देगी 120 बोली नहीं जाइए केते नहीं 120 बोले कौन जान ना देखुन एटा 30 रे बाजी एटा 30 रे बाजी ना देखुछ ना आर एटा 30 रे बाजी आउ सेपटा केते बाजी 150 रे बाजी 150 रु मु फेडिया कथा कहितली जे जोडू स्टार्टिंग हेछि सेडा नबो जोडा खत्म हेछि सेडा नबो नेकी दीटा जाको फेडिबो सारी रे स्टार्टिंग रे 30 कर देछि खत्म करछि 150 रे आ 150 रे 30 फेडिकी 120 लिखि देछि जोटा कि संपूर्ण भाव में भूल कौन पे ना आर प्लेसमेंट आर रखिबार शैली आर माने जो प्रोटेक्टर रखी सेड़ा ही से भूल रखी प्रोसेस ठीक कला जे जोड़ू स्टार्ट होती से जोड़ू खत्म से माइनस कला हेले एटी जगह से ठीक जगह रखी कि रखी जाइए कौन होता ना तार प्रॉपर मापड़ा आसता बा सठिक मापड़ा आसता आउ कौन करवानी ना एमती माने मापिबा नाही एमती बोले सार केमिति देखो प्रोटेक्टरटा उल्टा उल्टा करदेले ही था ये जी 85 बोल देछि कौन देछि 85 बोल देछि अच्छा टिके वेट करियो बोले माको उल्टे दउछि देखो आ कौन करियो उल्टे दबा हला आको उल्टे दबा फ्लिप ऐसा ऐसा देखो उल्टे देली कौन करली उल्टे देली देखो आकु जदि देखिया बोले सी कौन करैछि अरे अरे हाँ एठू स्टार्ट करेला कौन करेला ना एठू स्टार्ट करेला एडू 0 रु स्टार्ट करेला 0 रु स्टार्ट करे कौन करला ना नेला सत कथा जे कौन 80 आ कौन 70 भितर रही कि से एपड़ नै कि 50 लिखि देला हेले मु कहिथिली जे तमे जते बेले कौन करिवो एपड़े कोण को रखिबो एपड़ू जदि कोण को मापिबो बोले ना ऊपर सेटटा ऊपर संख्या सेटटा मापिबो हेले ऊपर संख्या सेटटा आसुची एडी 100
100 ଆଉ 110 ଭିତରେ 105 ରହୁଛି। କେତେ ରହୁଛି? 105 ରହୁଛି। ତ 105 ହବା କଥା, 105 ହବା କଥା। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ତଳ ସେଟ୍ଟା ଧରି ଦେଇଛି, ଆହୁରି ଗଣୁଛି ବି ଭୁଲ। ଏପଟୁ ଧରୁଛି 80 ଆଉ 70, 80 ପରେ କେତେ? 80 ଆଉ 70, ଇଆଡ଼େ ଏଇ ଦୁଇଟା ଧରିଥିଲେ 85, ତ ଏଇଠି ବି ରଖିଦେଉଛି 80 ପରେ ଆଉ 5 ଆଡ଼୍ କରିକି 85 କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ରଖିଛି। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିଛି, ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିଛି, ମାତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି? ତାର ସେ ତଳ ସେଟ୍ଟାରେ ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଆହୁରି ଏପଟୁ ମାପୁଛି, ତଳ ସେଟ୍ଟା ଧରୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଏପଟୁ ମାପିଗଲେ 0 ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ତଳ ସେଟ୍ଟା ଧରିବ, ସେପଟୁ ମାପୁଛ 0 ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ଉପର ସେଟ୍ଟା ଧରିବ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଉଲ୍ଟା ସେଟ୍ ଧରି ଦେଇଛି। କ୍ଲିଅର? ଏମିତି ତମେ ସବୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କୋଣକୁ ଏମିତି ରଖିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସାର୍ ଆମେ କୋଣକୁ ରଖିବୁ କେମିତି? କୋଣ ଉପରେ ମାନେ କୋଣକୁ ନାହିଁ ତ କୋଣ ଉପରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟାକୁ କେମିତି ରଖିବୁ, କେମିତି ମାପିବୁ? ତ ମନେ ରଖ ଯେ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ନା କୋଣ ମାପିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଏପରି ରଖ ଯେପରି ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ କୋଣର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର 0 ଡିଗ୍ରୀ ବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନ ଗାର ସହିତ ମିଶିବ। ସେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ କୋଣକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ତମେ ଏମିତି ରଖିବ ଯେମିତି ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ମାନେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଏଇଟା। ଖାଲି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କଥା ଦେଖିବ ବୋଲେ ଯଦି ଖାଲି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କଥା ଦେଖୁଛ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯଦି ଖାଲି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କଥା ଦେଖୁଛ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ତାର କେନ୍ଦ୍ର ହବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହବ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖୁଛ ନା ଯୋଉଟା ଖାଲି କରେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ କରୁଛି, ଏଇଟା ହବ ତାର କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ର ହବ ଏଇଟା। ଆଉ ଯୋଉ 0 ଚିହ୍ନ କଥା କହୁନି ଏଡେ ଲାଇନଟା, ଏ ଲାଇନଟା 0, ଏ ଲାଇନର ବି କହିପାରିବ, ତା ସହିତ ଏପଟ ଲାଇନର ବି କହିପାରିବ। ଦିଟେ ଯାଉ 0 ଚିହ୍ନ ବାଲା ଗାର ବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନ ବାଲା ଗାର କହିପାରିବ। ଏମିତି ରଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ କୋଣ ଉପରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଏମିତି ପ୍ଲେସ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି କ'ଣ ହବ ରେ ପିଲେ ନା କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଦିଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା କହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର 0 ଡିଗ୍ରୀ ଗାର ସହିତ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଣର ଗୋଟିଏ ବାହୁ। କୋଣର ଗୋଟିଏ ବାହୁର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଯୋଉ ଏମିତି ଯୋଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ଗାର ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇଟା ଏପଟଟା ଦେଖ କି ସେପଟଟା ଦେଖ, ଯାହା ସହିତ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଣରେ ଥିବ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ମାପିକି ଥିବ ହେଲା ନା କହ। ଏପଟେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଗାର ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ନା ପିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଗାର ସହିତ। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ଆଉ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ର ସେଟା ବି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ଯାଇକିରି ପ୍ରପର ମାପ ଆସିବ। ସାର୍ ଇଏ ଦେଖୁନ ଏପଟେ ମାପିଛି ତ ତଳ ସେଟ୍ଟା ତଳ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ଟା ନେବା 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତ ଏ କୋଣର ମାପ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା ସାର୍ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। କେତେ ହବ? 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ଆମେ ଗୋଟେ ନା ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ ନେଇକି ଟିକେ ମାପିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି ଆଣିବାରେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆକୁ ମାପିବା। ଅନ୍ତର ମନ୍ତର ଗିଲି ଗିଲିଛୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ହାଜିର। ଦେଖ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆକୁ କ'ଣ କରିବି ଧ୍ୟାନ ରଖ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସହିତ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମ କାମ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ମୋତେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଯୋଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ଲାଇନଟା ସହିତ ନା ଗୋଟେ କୋଣର ତାର ଲାଇନ ସହିତ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ତ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାହୁ ରହିଲା ତାକୁ ଏମିତି ଟାଣିକି ଦେଖିବ ତ ପ୍ରପରଲି ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ସାର୍ କେତେ ଆସିଛି ନା 57 ଡିଗ୍ରୀ 57 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲା ଏ କୋଣର ମାପ। ଏମିତି କୋଣକୁ କ'ଣ କରିବ ମାପିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଇନ ସହିତ କୋଣର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ତା ସହିତ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସହିତ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ମ୍ୟାଚ୍ କରି କ'ଣ କରିବ ତମେ ମାପିବ। ଆଉ ଯଦି ଏପଟ ଆଡ଼ୁ ମାପୁଛ ନା ତଳ ସେଟ୍ଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେପଟ ଆଡ଼ୁ ଯଦି ମାପୁଛ ଉପର ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଯଦି ସେପଟ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମାପିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖ ଯଦି ସେପଟ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମାପିବି ମନ ଏମିତି ଥିବ
एमती नहीं टिके रुह टिके रही जा मन एमती अच्छे एमती अच्छे एमती अच्छे कोणटा केमिति मापिबा देख केमिति मापिबा प्रोटेक्टर आनिबो प्रथम कोन होची ना प्रोटेक्टर आनो आनली सर प्रोटेक्टर ता गोटे जूम करली जूम करिकी मु कहिदिली जे कोन करो प्रथमे कोणर शीर्ष बिंदु सहित प्रोटेक्टर केंद्र को मैच कर देली सर तापर कोन करबी ना आर गोटे लाइन को इधर इधर एकन धरि पळे सब जाओ इधर आओ तो कोन करबी ना आउ गोटे प्रोटेक्टर 0 डिग्री वाला गारडा को कोणर गोटे बाहु को मैच करबी हला देख मैच कर देली मैच करला परे कोन करबी ना मापिबी कौन करबी मापिबी केते डिग्री होची आउडे बाहु सहित मापिबी मापि लेखा सर 126 डिग्री लेखाइछि केते लेखाइछि ना सर 126 डिग्री एमिति हमकु मापिबार अछि एमिति कोन करियार अछि ना हमकु मापिबार अछि ये थिला प्रोटेक्टर को केमे माने यूज करके केमिति कोन कोन को मापिबा क्लियर आउ गोटे कथा वर्तमान देखिबा ना आउ गोटे कथा हला कोण समद्विखंडक सर कोण समद्विखंडक माने कोण कोण कोणर सम सम माने समान दुई माने दुई भाग रे आ खंड माने दुई खंड रे कोन करिया पड़िबो हमकु गोटे कोण को भांगीबा को पड़िबो ताकू आमे कोन बोली कहिबा एठी लिखा जाईछि जेउ रेखा किंबा रश्मि एक कोण को दुईटी समान भाग रे विभक्त करंती ताहाकू कोणर समद्विखंडक बोली कहा जाए समद्विखंड माने से जो कोण दुईटा बाहरियोनी से कोणर समद्विखंड बोली कहिबा आउ जे करेला ताकू समद्विखंडक जे तुमको पाठ पढ़ौची से होची जे तुमको शिक्षा दिए शिक्षक गाड़ी जे चलाए से गाड़ी चालक लागुची से जेमिति जे कोन हबो जो कोण को जे समान द्विखंड करला ताकू आमे कोणर समद्विखंडक बोली कहिबा ए रेखा को कहिबा आमे समद्विखंडक आउ जो कोण दुईटा जो समान है ताकू कोण समद्विखंड बोली कहिबा जो दी भाग रे दुईटा भाग हबनी कि ताकू आर कहिबार अर्थ होची जदि एमि तम पाखरे कोण गोटे अछि तमे कोन करचो ना गोटे गोटे रश्मि अछि जोडा कोन करची कोण को गोटे रश्मि अच्छी गोटे कोण कौन कर समान दी भाग करोची यदि टोटाल 60 होई थांता ताकू आमे भाग भाग करले उपरटा होई थांता 30 तळटा होई थांता 30 समान दी भाग रे विभक्त हबार अछि आकु कहबा कोण समद्विखंडक बा कोण समद्विखंड हला बोली कहबा आउ जे समद्विखंडक करिवो जे समद्विखंड करिवो ताकू कोन कहबा ना कोणर समद्विखंडक बोली कहबा कोन कहबा समद्विखंडक बोली कहबा क्लियर पिले नेक्स्ट कथा देखिबा ना नेक्स्ट कथा देखिबा जे सबु बेले मन रख पिला माने त्रिभुज अछि त्रिभुजर अर्थ होची तीन बाहु को नबा आमे तीन बाहु को नेगिरी जॉइंट करले बा जोड़िले तमे प्रीवियस अध्याय बा पूर्व अध्याय रे त्रिभुज कथा पढ़िथिबो जार तीन बाहु सहित गठित ताकू आमे कोन कहिबा ना तीन बाहु द्वारा गठित ताकू त्रिभुज बोली कहिबा तीन बाहुर माने मिसिग्री जो चित्रटा हेथिबो ताकू त्रिभुज बोली कहिबा हेले जे त्रिभुज अछि बोले तार मध्य कोन थिबो ना तीनोटी कोण थिबो से तीनोटी कोण को तमे जेते बेले पिला माने मापिबो ना आसीबो केते जानिचो ना सर सबु बेले 180 डिग्री आसीबो तीन कोणर बा त्रिभुजर तीन कोणर परिमाणर समष्टि सबले केते आसीबो ना 180 डिग्री आसीबो रे पिले मने रखिबा केते आसीबो ना 180 डिग्री आसीबो तमे जेमिति त्रिभुज नौचो नियो त्रिभुज भी अथे तमे पढिथिबो 5 क्लास रे हां समकोणी त्रिभुज कथा पढिथिबो आ कोन होची समकोणी स्थूलकोणी सूक्ष्मकोणी कथा पढिथिबो एटा पढिथिबो छाडो आ गोटे भी कोन बाहु के हिसाब रे समद्वि बाहु समबाहु विषम बाहु तमे जे कोनोसी त्रिभुज नौचो नियो नेई कि तार जदी कोण को जो तमे मापुचो कोण को जदी कोन करूचो मापिक जदी मिसौचो तो सबु बेले मने रखिबा 180 डिग्री ही आसीबो 180 डिग्री ही आसीबो मने रखो एटा होची गोटे कथा परीक्षा रे क्वेश्चन रे आसी पारे क्लियर एबे देखिबा कोन ना एबे देखिबा सेई कोण मानकर विभिन्न प्रकार कोण कथा देखिबा कोण आ कोणर प्रकार भेद कथा देखिबा कोण सार केते प्रकार कोण 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 कोन को ये रे विभक्त हिची कोण नाही सेई विषय रे देखिबा हला देखो